کو بتائیں اعتزاز احسن اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. بالکل لنگڑا بہانا ہے سرچ وارنٹ. اگر اس میرے گھر نہ گئے ہوتے تو پھر بھی شاید ہوتا کہ جی ایک سے ایک گھر میں. یہ تو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. ادھر سے مورچہ بند ہو کے پولیس نے وہاں سے وہ گریل توڑی ہے. میری جو گیٹ کے ساتھ دیوار اعتزاز احسن کے گھر میں بھی. اور یہ بالکل لنگڑا بہانا ہے سرچ وارنٹ. اگر اس میرے گھر نہ گئے ہوتے تو پھر بھی شاید ہوتا کہ جی ایک سے ایک گھر میں. یہ تو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. ادھر سے مورچہ بند ہو کے پولیس نے وہاں سے وہ گریل توڑی ہے. میری جو گیٹ کے ساتھ دیوار ہے اس پہ گریل وہ کرین سے بتا رہے ہیں میرے ملازمین توڑی ہے انہوں نے. اب وہ اس کا ادھر مورچہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ وہاں پتھر رکھ کے ادھر پھینکتے رہے یہ پولیس والے. اس پہ پولیس کو آئی جی کو ایکشن لینا چاہیے اور فوراً ایکشن لینا چاہیے. اور مجھے بتائیں کہ کیا ایکشن لیا انہوں نے ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا اور ان کے خلاف بھی جنہوں نے اس کی کا حکم دیا یا اس کو سینکشن کیا, اس کو اجازت دی کہ پولیس اس طرح کرے. اور یہ جو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ دیکھنے کی بات ہے کہ کبھی کوئی 400 پولیس افسر 4 ایس ایس پی بتایا گیا. میں نے جو میڈیا سے ہی دیکھا ہے کہ 4 ایس ایس پی اور یہ ان کے کہنے کے مطابق کوئی 400 پولیس ضلع بختر میں وہاں سے مارچنگ کر کے آ رہی ہے, گاڑیوں میں آ رہی ہے. یہاں سے وہ اتر کے اور ان کے پاس ٹیئر گیس بھی ہے, سب کچھ ہے. انہوں نے یہ کیوں پریزیوم کر لیا کہ یہاں سے پتھراؤ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. پیسفلی ہو سکتا تھا, ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا پہلے پیسفلی اور گیٹ توڑنا بھی. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آگے کوئی خاتون پولیس افسر تھی, پر یہاں آپ کے بتا رہے ہیں کہ کوئی خاتون پولیس افسر نہیں تھی. تو کسی کے گھر میں ان کو کہا ہے کہ مجھے سرچ وارنٹ دکھاؤ, کسی نے نہیں دکھائے. ان کے خامن کو بھی پکڑ کے لے گئے جو خان صاحب کی سسٹر ہے. تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو سیاسی کارکن ہو اور ہماری اپنی پارٹی کی بڑی جدوجہد کی ایک پوری داستان ہے اور کوڑے بھی کھائے ہیں ہمارے ورکر نے, پیپلز پارٹی کے ورکر نے اور سب کچھ نے. تو اس میں ذرا تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو اب زیادہ زور لگائیں. یا کب ہے جلسہ آپ کا؟ پیر کو. بس اس پہ آپ ذرا اپنی انرجیز لگائیں اور نیگیٹو منفی گرام ابھی کوئی نہیں, کوئی پتھر نہیں مارنا, کوئی گلیل نہیں چلانی. اور اس کا ہم قانونی طور پہ خان کی بھی بڑی اچھی ٹیم ہے وکلا کی. آپ دیکھو وہ وکالتی جنگیں جیتتے جا رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ اس بارے میں, میرے گھر پہ بھی چونکہ ہوا ہے یہ حملہ اور وہاں بھی پولیس داخل ہوئی ہے بغیر اجازت کے, بغیر وارنٹ کے. تو میں بھی ان کی معاونت کروں گا. تو اب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا, اس کو ادھر ہی رہنے دیں اور ذرا کنٹرول میں. لیکن آئی جی نے تو خود انسٹرکشن دی ان کو یہاں لانے سے پہلے. دشمن ہے یہ, دشمنوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. سرچ آپریشن کے دوران اتنی ہیوی مشینری لے کے جائے, سرچ کرنا ہے, اپنے چیزوں کو کرین لے کے جائیں, بلڈوزر لے کے جائیں, یہ آئین میں یا قانون میں کہیں لکھا ہے؟ نہیں, کہیں نہیں ہے. اور اس پہ عدالت میں جانا چاہیے, پی ٹی آئی کو بالکل جانا چاہیے کہ آئین اور قانون میں یہ کوئی نہیں ایسی بات. اور اس میں یہ بالکل خلاف ورزی قانون ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یوز آف ایکسیسو فورس, اگر یوز آف ایکسیسو فورس ان ایپلیکیشن آف اے لافل آرڈر میکس دی آرڈر اینڈ دا یوز آف فورس ان لافل. یہ بڑا ایکسیسو فورس مجھے بتائیں آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب, یہاں جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں چلیے, اور جتنے بھی لڑکے آ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی بر صغیر کی تاریخ میں 400-500 ان کی فگر ہی مان لیتے ہیں, کیونکہ 4 ایس ایس پیز وہ بتائے جاتے ہیں جو 100 ان کی نفری ان کے تحت, وہ 400-500 ضلع بختر والی پولیس کو لے کر کبھی گئے ہیں کسی مارکے پہ. انڈین پولیس بھی وہ ماؤسٹ کے پیچھے 62 اضلاع میں ماؤسٹ کی انسرجنسی ہے اور وہ باقاعدہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں, وہ ماؤسٹ آرمی ہے.
चाइनीज कम्युनिस्ट की सतह पे, और कभी पुलिस ने इस तरह किया है कि इस तरह किया हो, या ये रहमान डकैत का टिब्बा है, ये रेजिडेंशियल इलाका है, इधर दूसरे भी रहते हैं, आप टीयर गैस चलाते हैं, मेरे बच्चे और मेरे पोते यहाँ रहते हैं, और बेटा और बहू रहते हैं यहाँ, तो ये बच्चों को भी क्या ट्रॉमेटाइज आपने किया है कि एक पूरी बैटल ग्राउंड बना दिया है, और वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस किस्म का ये पुलिस की तरफ से बिल्कुल हाई हैंडेड ऑपरेशन हुआ है, मैं समझता हूँ, और इसका नोटिस लेना चाहिए आईजी को भी, डीआईजी को भी, और बेसूद नहीं डिफेंड करना चाहिए। सर आपने बात की है आईजी को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है, ऐसा लग रहा है सियासी जमात नहीं, आईजी साहब और निगरान हुकूमत ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन रखते हैं। आईजी साहब ने तभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इतना असला बरामद हो गया, ये चीजें बरामद हो गई हैं, आईजी साहब तो खुद इस चीज को डिफेंड कर रहे थे। तो नोटिस किसके खिलाफ लेना चाहिए? किस तरफ जा रही है ये स्टेट? नहीं, चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस को ये नोटिस स्टेट लेना किस तरफ जा रही है? और ये रिकॉर्ड आपके खिलाफ बड़ा बना के लेके जाएंगे, ये आपको मैं बता दूं, पर ये है कि एक सियासी जमात, एक सियासी कायद उस जमात का, उसके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन हम सियासतदानों को भी सबको मिल के एज ए बरादरी सोचना चाहिए। वो एक शायर ने ये लिखा था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गया, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के, जनूबी अफ्रीका का कि कम्युनिस्टों को आए ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो उस असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के उहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं तो उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गए, तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहा था। उससे ज्यादा खराब। सेंटर में आ जाए, कहते हैं कि आज यहाँ से उन्होंने बम पकड़े हैं, पुलिस ने वो राना सनाउल्लाह को दिखाए गए हैं। ये सियासत किस तरफ चली गई है? ये पकड़ सकते हैं मरियम की इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। ये मरियम नवाज कल एक इंटरव्यू में कह रही थी, अभी ट्वीट भी किया उन्होंने। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो उनकी जो सोच है वो खाम सोच है। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में, ये याद रखें। एलिमिनेट, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, जान ही ले ली उसकी, वो एलिमिनेट हो गया सियासत से। उसकी पार्टी उसके बाद 4 मरतबा हुकूमत में बनाई उसने, और सिंध में तो तसल्सल से उसकी हुकूमत बन रही है। बीबी शहीद वो एलिमिनेट हो गई उसके शहादत से के बाद, वो मौत के बाद नहीं, उसकी गवर्नमेंट उसकी उसी। सर ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से इसे बाहर जा रहा है पीटीआई को? वो आप ना होने देना, बाय ना उनको जवाब ना मुहैया करें। गिरफ्तार करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तोशाखाना की समाअत के लिए बुलाया, क्या उसमें इतनी है डेप्थ कि उसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, उस केस वो कोई करेंगे तो कोई और केस में करेंगे। तोशाखाना तो मजाक बन गया वैसे ही, जब लिस्टें सारी तोशाखाना तो एक मजाक बन गया। उसमें ये नायल हो सकते हैं जो रिकॉर्ड आया है। एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि ये रेजिडेंशियल एरिया था जहां पर ये तमाम तर काम हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, यहाँ बच्चे रहते हैं, खातीन रहती हैं, इन तमाम चीज़ों से निपटा जा सकता था। उनका ये भी कहना था कि शहीद भुट्टो को फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें ख़त्म नहीं कर सके। बीबी को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो आज भी उनकी पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे तोशाखाना तो मजाक बन गया, सबकी फहरिस्तें आ गई हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कोई भी एलिमिनेट नहीं होता है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस को ज़मान पार्क में होने वाली कार्रवाई का नोटिस लेना चाहिए। सियासतदानों के खिलाफ इस किस्म के ऑपरेशन
نہیں ہونے چاہیے. پی ٹی آئی والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب ہتھیار برآمدگی والے کیس بھی بنیں گے. اعتراض احسن کہہ رہے تھے زمان پارک رہائشی علاقہ ہے, یہاں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, کیا زمان پارک میں رحمان ڈکیت جیسے لوگ رہتے ہیں جو ایسی کارروائی کی گئی. اعتراض احسن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو عدالت جانا چاہیے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور پولیس کہہ رہی ہے سرچ وارنٹ ہے, سرچ وارنٹ تو عمران خان کے گھر کا تھا, میرے گھر میں کیوں گھسے, کرین سے میرے گھر کی گرل بھی توڑی گئی, میرے گھر پر بھی حملہ کیا گیا, عدالت جاؤں گا. اعتراض حسن کہہ رہے تھے کہ زمان پارک میں جو پولیس نے کیا وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو عدالت جانا چاہیے کہ پولیس کیسے کرینوں کے ساتھ آئی. اعتراض احسن گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کی سوچ خام ہے, سیاست میں کوئی ختم نہیں ہوتا, شہید بھٹو کو پھانسی دے دی گئی لیکن پھر بھی انہیں ختم نہیں کر سکے, بی بی کو شہید کر دیا گیا لیکن وہ آج بھی ان کی پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے.